গুড মর্নিং। আজকে 18ই মে। তো আমরা সকাল সকাল রেডি হয়ে গেছি। তো আমরা আজকে যাব তাওয়াং। তো কালকে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তো আজ সকালে এত সুন্দর রোদ উঠেছে, চারিদিকটা দেখে একদম মন ভরে যাচ্ছে। তুই কোথায় যাবি? তুই কার সঙ্গে এসছিস? যাক, তুই তাও চিনতে পেরেছিস। কি সুন্দর রোদ, ঝলমলে দিন, কি ভাল লাগছে না যে রোদ উঠেছে। এই যে আমাদের হোটেল থেকে ওইটা হচ্ছে তাওয়াং মনেস্ট্রি। এই দেখো কত কাছে। ও সরি, দিরাং, তাওয়াং বলে দিলাম, মাথাটা একদমই গেছে। কি সুন্দর। আমরা এখন বৈশাখীতে পৌঁছে গেছি, এরপরে যাব সেলা লেক। তো এটাও অনেকটা উঁচুতে, প্রায় 11,000 কত ছিল যেন। এই আমরা সেলা লেকে চলে এসেছি। তো এই লেকটা না শীতকালে একদম পুরো বরফে জমে থাকে, চারিদিক পুরো বরফ হয়ে থাকে। তো এই সময়টাই একদমই কিছু ছিল না, শুধু জল ছিল লেকটায়। বিশাল বড় একটা লেক, জায়গাটা বেশ সুন্দর, আর বৃষ্টিও পড়ছিল, তার মধ্যে খুব ঠান্ডা। আর এই যে একটা ঝর্ণা, এটা রাস্তায় যেতে যেতেই পেলাম। তো এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে লাঞ্চ করানোর কথা ছিল, তো পাশেই একটা জায়গা ছিল, তো সেখানে লাঞ্চ সেরে আমরা এইখানে ঝর্ণাটা একটু ছবি টবি তুলে নিলাম। বেশ ভালো লাগলো, অনেকক্ষণ সময় কাটানো গেল। এখানে বললাম না তোমাকে, ছোট গাড়ি ছাড়া নামে না, যেটা সবচেয়ে বড় ফলস অরুণাচলে। এটাকে মাধুরী ফলসও বলে অনেকে, কারণ ওই যে কয়লা সিনেমার যে শুটিংটা হয়েছিল, যে গানটায় তানহাই তানহাই। তো দেখো কত সুন্দর, এইরকম ফলস আমি জীবনে দেখি নাই, এত বড়। আর ওই যে কাছে যাওয়াই যাচ্ছিল না, পুরো একদম সব ভিজে যাচ্ছিল, তার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে, একদম আরো অবস্থা খারাপ। এই তো আমরা তাওয়াংয়ে পৌঁছে গেছি। তো এটা আমাদের হোটেলটা। হোটেলটা খুব সুন্দর ছিল, মানে একদম নতুন ছিল। তো এই জিনিসগুলো রয়েছে। আর এই যে বাইরেটা, ওই দূরে দেখো, আমাদের এই হোটেল থেকেও একটা মনেস্ট্রি দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর ভিউ ছিল। তো তারপরের দিন সকালবেলা এত সুন্দর রোদ উঠেছিল, আর ওখানে তো খুব তাড়াতাড়ি সকাল হয়। তো ওই দূরে না একটা বরফের পাহাড়ের মানে পিকটা দেখা যাচ্ছিল, অতটা জুম হচ্ছে না। আমরা তাওয়াংয়ে 3 রাত্রি ছিলাম। বেশ ঠান্ডা ছিল জায়গাটা, আর আমার তো খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, আমি অনেক জায়গায় যেতেও পারিনি। সকালবেলাটা খুব সুন্দর। তো আমরা আজকে দুপুরবেলা ওই 2-2:30 নাগাদ বেরিয়ে গেছিলাম তাওয়াং মনেস্ট্রি দেখার জন্য। তো ওখানে সন্ধ্যের দিকে একটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয়, তো সেটারও আমাদের টিকিট কাটা ছিল। তো সেই দুটো দেখে তারপর আমরা হোটেলে এসেছিলাম। তো চলুন দেখাই কি কি হলো সেখানে। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছিল।
হাই এই যে হাই তুমি যাবে না बनाते समय भूटान नेपाल और तिब्बत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका निर्माण 2 नवंबर 1999 ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चार्ल्स कलाकार के नेतृत्व में बनाया गया। इस मेमोरियल के चारों कोनों पे भगवान महात्मा की 50 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस मेमोरियल के अंदर 33 काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं, जिनमें 1962 में शहीद हुए जवानों का नाम गोल्डन कलर से सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, जिनमें 80 अफसर 68 जेसू और 2272 जवान। टोटल अगर देखा जाए सर तो 2420 जवान शहीद हुए। आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह से इस स्तूप की लंबाई 40 फीट है, जिसे यहाँ की भाषा में लोकल भाषा में टोटन कहते हैं। इसके शीर्ष पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, जिसे सौर और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। उसके नीचे भगवान महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जिसे ज्ञान और मोक्ष का केंद्र माना जाता है। उसके नीचे एक प्लस का निशान बना हुआ है, जिसे सामने जिसे रेड और गोल्डन कलर से दर्शाया गया है, जिसे यहाँ की भाषा में पूजन करते हैं। जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्हों का महत्व होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में इस चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। प्लस के निशान के दाहिने और बाएं 2 पशु का चित्र बने हुए हैं, जिसे सर्वोलाइन कहते हैं। ये अभी इस धरती पे नहीं है, जो अपने दोनों हाथों से इस सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपके सामने 3 नॉट 3 राइफल, उसके बट पे रखा हुआ हेलमेट जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। आप कहीं भी 10 स्मारक में जाएंगे, आपको ऐसे हथियार और उसके बट पे रखा हुआ हेलमेट देखने को मिलेगा। आपके सामने 2 अमर जवान ज्योति और साथ कटोरी में रखा हुआ पानी। आप कहीं भी 10 स्मारक में गए होंगे, आपको 1 अमर जवान ज्योति देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पर 2। दाहिने वाला अमर जवान ज्योति और साथ कटोरी में रखा हुआ पानी उन जवानों के लिए है जो 1962 की लड़ाई में शहीद हुए। उनकी आत्मा की शांति के लिए लामा जी मोनेस्ट्री से डेली आते हैं, पूजा याचना करते हैं, साफ सफाई होती है और दीप को जलाया जाता है और पानी की बदली की जाती है। इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं।
हिमाचल यही सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान हुए। प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान।